हेलो हाय समस्त को नुआ वर्षर अभिनंदन। आज मो लाइफ रे फास्ट ब्लॉग 2024 जनवरी 1 स्टार्ट कली। जय जगन्नाथ समस्त को। आज आम आसचु मुनिपदा मुली मेला देखिया पाई। देखंतु আমার এই হরি নামে যাবে সেদিন সাথে গো, আমার এই হরি নামে যাবে সেদিন সাথে গো। আমি হেলে দুলে যাব শ্মশানে ঘাটে, আমি হেলে দুলে যাব শ্মশানে ঘাটে। हेलो हाय समस्त को नुआ वर्षर अभिनंदन। आज मो लाइफ रे फास्ट ब्लॉग 2024 जनवरी 1 स्टार्ट कली। जय जगन्नाथ समस्त को। আমার এই হরি নামে যাবে সেদিন সাথে গো, আমার এই হরি নামে যাবে সেদিন সাথে গো। আমি হেলে তুলে যাব শ্মশানে ঘাটে, আমি হেলে তুলে যাব। मेला देखो केड़े बड़ पड़िया। ए पड़िया रे हमर मेला अनुष्ठित होउछि। हजार हजार लोकर समागम।